Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons faire les exercices de la leçon La sortie géologique, page 84-85. Exercice d'évaluation, page 84. Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Exercice numéro 9. Déterminer l'échelle d'une carte. On a les données suivantes. Distance réelle est égale à 800 mètres, distance mesurée sur la carte est égale à 4 cm. Pour déterminer l'échelle d'une carte, on a la distance réelle est égale à grande D est égale à 800 mètres, la distance sur la carte petite d est égale à 4 cm, l'échelle est égale à grand E est égale à petite d sur grande D. Petite d est égale à la distance sur la carte et d, la distance réelle. On a la distance sur la carte est 4 cm, la distance réelle 80, on a 400 mètres, غادي نحولوها السنتيمتر غتعطينا 80,000 سنتيمتر. غادي نحاولوا اننا نختزلوا بالعدد 4 الفوق والتحت 4 وعندنا هنايا 4 في 20,000 يعني غنختزلوا 4 فوق والتحت. غادي نحصلوا على السلم ديالنا اللي القيمه ديالو هي 1 على 20,000. وذلك ضروري تكونوا حافظين هاد العلاقه ديالنا ديال ليشيل اللي تساوي لينا لا ديستونس sur la carte على la distance réelle. Exercice numéro 9. Déterminer l'échelle d'une carte. On a les données suivantes. Distance réelle est égale à 800 mètres. Distance mesurée sur la carte est égale à 4 cm. Pour déterminer l'échelle d'une carte, on a la distance réelle est égale à grande D est égale à 800 mètres. La distance sur la carte petite d est égale à 4 cm. L'échelle est égale à grand E est égal à petite d sur grande D. Petite d est égale à la distance sur la carte et d, la distance réelle. On a la distance sur la carte est 4 cm. La distance réelle 80, on a 400 mètres. غادي نحولوها السنتيمتر غتعطينا 80,000 سنتيمتر. غادي نحاولوا اننا نختزلوا بالعدد 4 الفوق والتحت 4 وعندنا هنايا 4 في 20,000 يعني غنختزلوا 4 فوق والتحت. غادي نحصلوا على السلم ديالنا اللي القيمه ديالو هي 1 على 20,000. وذلك ضروري تكونوا حافظين هاد العلاقه ديالنا ديال ليشيل اللي تساوي لينا لا ديستونس sur la carte على la distance réelle. Exercice numéro 9. Déterminer l'échelle d'une carte. On a les données suivantes. Distance réelle est égale à 800 mètres. Distance mesurée sur la carte est égale à 4 cm. Pour déterminer l'échelle d'une carte, on a la distance réelle est égale à grande D est égale à 800 mètres. La distance sur la carte petite d est égale à 4 cm. L'échelle est égale à grand E est égal à petite d sur grande D. Petite d est égale à la distance sur la carte et d, la distance réelle. On a la distance sur la carte est 4 cm. La distance réelle 80, on a 400 mètres. غادي نحولوها السنتيمتر غتعطينا 80,000 سنتيمتر. غادي نحاولوا اننا نختزلوا بالعدد 4 الفوق والتحت 4 وعندنا هنايا 4 في 20,000
يعني غنختزلو بربعة فوق ولتحت، غادي نحصلو على السلم ديالنا اللي القيمة ديالو هي 1 على 20,000. وذلك ضروري تكونوا حافظين هاد العلاقه ديالنا ديال ليشيل اللي تساوي لينا لا ديستونس sur la carte على la distance réelle. Exercice numéro 10. Soit l'extrait de carte topographique ci-après. Tita, comment appelle-t-on les courbes entrée et P, entrée, fin? عندنا في هاد الخطط هادي لي كورب اونتر اي بي اللي هما هادو اللي تيكونوا واضحين وغلاضين. اما بالنسبه لي كورب اونتر فان هما اللي تيكونوا هاد الرقاقين هادو هما لي كورب اللي تيكونوا في الخطوط الرقيقه. وبالنسبه لي كورب اونتر اي بي هما هادو اللي تيكونوا واضحين والسمك ديالهم تيكون عريض. غادي نجاوبوا على السؤال ديالنا comment appelle-t-on les courbes entre épais. les courbes entre épais اللي هما هادو s'appellent les courbes de niveau maîtresse. هادو تنسميوهم les courbes de niveau maîtresse. اما بالنسبه لهادو فتيتسموا les courbes de niveau normal. غير بسهوله تيكون عندنا هاد الاراضي تنسميهم كورب دو نيفو ماتريس، اما هادو تنسميهم كورب دو نيفو نورمال. ديتيرميني ليكيديستونس دو سيت كارت. عندنا الخطه هادي باش نحسبوا ليكيديستونس ديال لا كارت. عندنا هاد جوج ديال القيم اللي عندنا هنايا، عندنا 68 هاد النقط هادو و 156. ف 68 تناخدو القيمه التقريبيه ديالها اللي هي 70 وهنا 156 تناخدو 150. فباش غادي نحسبوا ليكيديستونس يعني تنشدوا اعلى نقطه مع اصغر نقطه اللي عندنا هنايا هي 150 تقريبا مع 70. غادي نديروا الفرق اللي بيناتهم يعني سوسترير اللي كاين بيناتهم غنديروا 150 ناقص 70 على عدد لي زانترفال اللي بيناتهم 1 2 3 4 5 6 7 8 على لي عدد ديال لي زانترفال اللي بيناتهم هو 8 غنقسموه على العدد ديال 8 غيساوي لينا 10. بمعنى غادي ناخدو هذا هو باش غادي نديتيرمينيو ليكيديستونس ديالنا في هذا الشكل هذا اللي قلت لكم. تنشدوا الرقم الكبير اللي هو 150 تنديروا لا سوستراكسيون ما بينه وبين 70 الرقم اللي قلتها لكم مقسومه على 8 ديال لي زانترفال. هادو كل المنحنيات اللي بيناتهم تيعطينا القيمه ديال 10 متر. هذا هو ليكيديستونس. C'est pourquoi le point côté 156 ne se trouve-t-il pas sur une courbe de niveau? La réponse de la question c'est car il n'y a pas un multiple de l'équidistance. Je répète, car il n'y a pas un multiple de l'équidistance. Question D. Évaluer l'altitude du point C. L'altitude du point C, c'est compris entre 100 mètres et 110 mètres. L'altitude du point C y compris entre 100 mètres et 110 mètres. L'altitude du point C y compris entre 100 mètres et 110 mètres. Petit e, si la longueur réelle AB est égale à 1 km, quelle est l'échelle de cet extrait de carte topographique? On prendra comme échelle 1 sur 2000. La réponse de la question E. AB est égal à distance réelle est égal à D, grand D est égal à 1 km. 1 km est égal 100 000 cm. كان هنا غير التحويل ديال القيمه ديال 1 km. La distance sur la carte petite d est égale à 5,2 cm. L'échelle E est égale à
petit d sur grand D, distance sur la carte sur la distance réelle est égale à 5,2 sur 100 000 est égal à 52 sur 1 million. Exercice numéro 11. Le document ci-dessous est un extrait d'une carte topographique régionale au 1 sur 50 000. La question petit a. Identifier les courbes A et B justifiées. Identification des courbes A et B. Courbe A et courbe B. Courbe A. Courbe normale, très fine. Courbe B. Courbe niveau maîtresse, très épais. Courbe A est égale à courbe normale, très fin. Le courbe B est courbe de niveau maîtresse, très épais. Qu'indiquent les valeurs 425 et 65 justifiées? Les valeurs 425 et 65 indiquent les altitudes respectives en mètres des deux points cotés en question. Je répète, les valeurs 425 et 65 indiquent les altitudes respectives en mètres des deux points cotés en question. Petite C, quelle est la valeur de l'équidistance? Pour calculer la valeur de l'équidistance, غادي ناخدو هاد القيمة ديال 65 و 200. فما تناخدوش 65 بالضبط، فغناخدوها اما 60 او 70. فغادي ناخدو 200 ناقص 60 مقسومة على عدد لي زانترفال اللي بيناتهم. غنشوفو 1 2 3 4 5 6 7 بيناتهم 7 ديال لي زانترفال، يعني غنشدو العدد القيمة الكبيرة ناقص هاد القيمة هادي مقسومة على عدد لي زانترفال اللي بيناتهم، سكيفي يعني غتعطينا هاد القيمة ديال 200 ناقص 60 مقسومة على 7 غتعطينا 20. فكان هذا هو l'équidistance ديالنا. Exercice numéro 12. Le document ci-dessous représente un extrait d'une carte topographique régionale E1 sur 10 000. Petit a. Déterminer l'équidistance de la carte. Pour déterminer l'équidistance d'une carte عندنا تنشوفوا القيمة ديالها اللي عندنا جوج القيم اللي موجودين هنايا، عندنا 715 وعندنا 817. فالملاحظ اصدقائي اننا غنشدوا القيمه الكبيره غنقصوا منها القيمه الصغيره ونشوفوا لي عدد لي زانترفال اللي بيناتهم تنقسموا عليه. دونك غادي نشدوا 817 ناقص 715، ما غاديش نخليوها 15، غنديروها تقريبا حتى هي 717 باش نديروا الفرق غادي تخرج هكاك. وغنشوفوا لي زانترفال اللي بيناتهم 1 2 3 4 5. دونك غادي نقسموا على 5، غنشدوا 817 ناقص 717 على 5، فغادي تعطينا القيمه ديال غتعطينا 20 متر. Exercice numéro 13. Le document ci-dessous est un extrait d'une carte topographique d'une région donnée. Petit a. À l'aide d'une règle graduée, mesurer en centimètres la distance qui sépare les points A et B, A qui correspond cette distance sur le terrain. La réponse AB est égale à la distance sur la carte. Petit d est égal à 10,6 cm. E est égal à 1 sur 20 000. C'est la distance réelle sur le terrain. Pour calculer l'échelle, E est égal à petit d, la distance sur la carte, sur la distance réelle, est égal à grand D est égal à petit d sur l'échelle. La distance réelle est égale à 10,6 fois 20 000 est égal à 212 000 cm est égal à 2,12 km.
Petit b. Déduire la signification de l'échelle d'une carte. La réponse, l'échelle d'une carte E correspond au rapport entre la distance sur la carte D et la distance réelle. Autrement dit, E est égal à petit d sur grand D. Petit d, la distance sur la carte, grand D, la distance réelle. Identifier les courbes A et B et justifier. La justification du courbe A et B. Les courbes A et B sont des courbes de niveau. La courbe B est une courbe normale et représente un trait fin, mais le courbe A est une courbe maîtresse, elle est représente un trait épais. Petit d, qu'indique la valeur 405 justifiée. La valeur 405 indique l'altitude en mètres du point côté indique. C'est un point qui n'appartient pas à une courbe de niveau car l'altitude en question n'est pas un multiple de l'équidistance. Je répète, la valeur 405 indique l'altitude en mètres du point côté indique. C'est un point qui n'appartient pas à une courbe de niveau car l'altitude en question n'est pas un multiple de l'équidistance. Quelle est la valeur de l'équidistance? La valeur de l'équidistance est 20 mètres. On constate 5 intervalles. Les courbes maîtresses 200 mètres et 300 mètres. على هذا الشكل غناخدو هاد القيمة ديال 300 متر ديال لو كروند كورب وغادي ناخدوها ونديرو الفرق ما بيناتهم يعني 300 متر موان 200 متر سور 5 غتعطينا هي 20 متر. بالنسبة للشكل فتناخدو هاد القيمة هادي اللي هي 300 متر وعندنا 200 متر وتنحسبو لي زانترفال اللي بيناتهم عندهم 1 2 3 4 5 بيناتهم 5 ديال لي زانترفال. تناخدو القيمة الكبيرة ناقص القيمة اللي صغر منها مقسومة على عدد لي زانترفال اللي بيناتهم اللي كان هو 5 وغادي نحصلو على القيمة ديال 20 متر. وغنكونو وصلنا للنهاية ديال لي زيكزارسيس لا باج 85. حتى باش نتلاقى معكم مرة أخرى في فيديو آخر تخص هاد لي زيكزارسيس، ما تنساوش أنكم تدعموا القناة بالاشتراك فيها وكذلك بالضغط على زر لايك وزر الجرس حتى يصلكم مني كل جديد. لكم مني فائق الاحترام والتقدير.